عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، هاد الفيديو هادي فهي متعلقة بمصير الطلبة الأجانب الذين يودون من طبيعة الحال الدراسة بكندا، وخصوصا في مقاطعة الكيبك. إذن إخواني، هذا الفيديو كيتكلم على مؤسسات تعليمية تم إيقافهم عن العمل. نعم، مؤسسات تعليمية تم إيقافهم عن العمل، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا إخواني في هذا الفيديو هذه من المصدر اللي هو Immigration Francisation et Intégration Québec. هذا الموقع الرسمي ديال حكومة كيبك. إذن الإعلان شنو تيقول؟ غادي نقرأ لكم إخواني، غادي تشوفوه. النص كالتالي: Avis important de suspension temporaire en lien avec des établissements d'enseignement. بمعنى أنه إعلان مهم بزاف كيتعلق بواحد توقيف عن العمل مؤقت عنده علاقة بمؤسسات تعليمية. فإخواني، هذا الفيديو مهمة بزاف، لازمكم تسمعوا ليها وتبارطاجيوها مع أحبابكم، جيرانكم، مع الناس اللي عندكم في لو ريبرتوار ديال لي زامي ديالكم، لأنه شيء مهم ومصيري. إذن المقاطعة أو الحكومة ديال كيبك تعلن ابتداء من 30 ديسمبر à compter du 30 décembre 2020, la réception et le traitement des demandes de sélection à titre temporaire pour études sont suspendus pour les candidats et les candidates et les candidats admis dans les 10 établissements d'enseignement suivants. إذا ابتداء من 30 ديسمبر إخواني 2020. إذا بالنسبة لدراسة الملفات ديال الطلبات اللي كتعلق بالطلبة الأجانب في واحد المؤسسات التعليمية، هما 10 مؤسسات تعليمية تم إيقافهم عن العمل لواحد المدة يعني تقريبا 3 أشهر، من 30 ديسمبر 2020 حتى ل 31 مارس 2021. وهذه المؤسسات إخواني هي كوليج M du Canada, Collège de gestion, technologie et santé Matrix Inc., Collège Canada Inc., Collège Institut Herzing, CDE Collège, Collège des technologies de l'information de Montréal, Institut supérieur d'informatique EASY, Collège universel Campus Gatineau, Collège CDI, Campus de Montréal du Cégep de la Gaspésie et des îles. هادو إخواني، هاد المؤسسات 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاد المؤسسات إخواني هانتوما غادي تسمعوا تيقول لك: Ainsi, dès le 30 décembre 2020, les étudiants et les étudiantes admis dans les établissements mentionnés ci-dessus ne pourront pas présenter une nouvelle demande de certificat d'acceptation du Québec, CAQ, pour études pour ces établissements, à moins d'être admis dans un autre établissement. إذا الطلبة ما خصهمش يديروا الطلبات ديالهم ديال الدراسة في هذه المؤسسات هذه، لأنها ما غاديش تتخاد بعين الاعتبار. Le traitement de toute demande reçue avant cette date, peu importe la date de dépôt, sera suspendu. كيقول لك le traitement de toute demande reçue avant cette date, peu importe la date de dépôt, sera suspendu. غادي سوف تعلق يعني ما غاديش تتريتا. Cette suspension sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2021. غيبقى التعليق هذا وهذا الإيقاف إلى غاية 31 مارس 2021. Les étudiantes et les étudiants qui étudient déjà dans un des établissements d'enseignement visés
peuvent poursuivre leurs études tant qu'ils détiennent un CAQ et un permis d'études valide. C'est-à-dire انهم الطلبه اللي هما ديجا كيقراو هنايا اللي هما ديجا عندهم السي اي كيو وعندهم البيرمي ديتود فهادو ما معنيينش بالامر ما عندهم حتى شي مشكل هادوك ما كاينش مشكل. هنا اخواني غنقرا لكم هذا النص هذا. Note importante aux étudiants étrangers sur les demandes de permis de travail post-diplôme. Les étudiantes et étudiants étrangers dont le certificat d'acceptation du Québec, CAQ, et le permis d'études expirent le 31 décembre 2020 et qui auront finalisé leur programme d'études pourront maintenant maintenir un statut leur permettant de travailler pendant le traitement de leur demande de permis de travail post-diplôme. Ils pourront le faire même s'ils n'ont pas reçu les documents attestant la fin de leurs études. À cet effet, ils devront présenter leur demande de permis de travail post-diplôme auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC avant le 31 décembre 2020 et joindre une lettre explicative précisant la raison pour laquelle ils déposent une demande incomplète, le fait qu'ils ont bénéficié de la prolongation automatique de leur CAQ et de leur permis d'études en raison de la COVID-19, le cas échéant, les modifications intervenues dans leur parcours scolaire liées à la COVID-19. Pour plus de détails, consultez le site web du IRCC. دونك هنا اخواني غادي نعطيكم واحد المعلومه مهمه غادي تفيدكم بزاف بزاف بزاف. Vous désirez séjourner au Québec pour y étudier, un parcours type vous est proposé afin de vous accompagner dans vos démarches. Prenez le temps de le lire, il vous donnera une bonne idée des étapes à franchir pour étudier au Québec. Présenter une demande de sélection temporaire pour études, nous كنتكلموا هنا ملي كنقولوا demande de sélection temporaire اللي هي CAQ. Remplissez dès maintenant votre demande en ligne de sélection temporaire pour études. هنا اخواني البديل ديال المؤسسات التعليميه اللي هي تم الايقاف ديالها. هنا تيقول لك bon, on a votre parcours en 7 étapes, vous vous informez sur les études au Québec, faire une demande d'admission dans un établissement, ومن بعد obtenir les autorisations pour étudier au Québec, vous préparer avant le départ pour le Québec, poursuivre les démarches pour votre installation temporaire au Québec, prolonger votre séjour, demeurer au Québec à titre permanent. هنا إخواني غادي ندوزو une liste لأنه مادام الأمر كيتعلق هنا إلا لاحظتوا avant de faire cette demande consultez la liste des établissements d'enseignement désignés. هنا إخواني البديل ديال هاد المؤسسات هادو ومهم بزاف هاد النقطة هادي مهمة بزاف. علاش؟ فإخواني هنا غادي نعطيكم أمثلة. هنايا كاينة توت اون ليست. إلا مشينا من لاباج الأولى فهنا كاينة اون ليست إخواني غادي ندير من بعد ونخلي لكم لو ليان. كاين عندكم بزاف ديال الأسماء ديال المؤسسات اللي هي ديزينيي بار لو غوفرنمون واللي هما ما كاينش اشكال لو انكم طلبتوا باش انكم تدرسوا فيها فما غيكونش عندكم مشكل لا بالنسبه يعني السي ا كيو ولا بالنسبه للبيرمي ديتود. فهنا اكاديمي دو كاينه اكاديمي دو بوتي غوردون روبرتسون بيكونسفيلد Académie de l'entrepreneurship québécois Inc. Académie des pompiers. وهنا الاماكن ديالهم فين كيتواجدوا هذه لونغوي هذه ميرابيل اغرينوفا الما اير ريشليو اتولي ايكول لي سيدر افيرون كيبيك كوليج تكنيك. هنا اخواني راه ليست طويله اللائحه طويله. بيوبتير سنتر دو ديفلوبمون دي بيوبرودوي بيشوب يونيفرسيتي CDE كوليج ديال شيربروك. والا يمكن لكم تمشيو لثاني للباج الثانيه وراه عرفتي اللائحه كما كنقول لكم اخواني كاينه في سانت اوغستان دو ديمار مونريال كاينه كامبوس ديفي فيزوال انك لونغوي شاوينيغان. دونك اخواني هنايا بزاف ديال البرامج اللي هي كاينه ما كاينش لانفورماتيك ما كاينش يعني بحال ملي كتكلم على كامبوس ديفي فيزوال Carrière, Carrefour Formation, Mauricie Formation Professionnelle, Cégep André Laurando, Cégep Boss Appalaches, Cégep Édouard Montpetit, de Longueuil, le Québec, Montréal, Gérald Godin, Jean Abbott. إلى مشينا للصفحة الثالثة Cégep Limoilou,
Cégep Lionel Groux, Marie-Victorin, Montmorency, Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep de Bécomo, Cégep de Bois de Boulogne, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Drummondville, Cégep de Granby Otiamaska. دونك اخواني راه ما غاديش نكمل الا بقيت غادي لكم. ها انتم كتشوفوني الا جيت للصفحه 44 دونك هي الاخر مي راه 44 راه تبارك الله راه هادشي كثير. كاين في ريموسكي، كاين في تخوا ريفيير، رويون نوراندا، غاتينو، مونريال، كاين فيست تشيبرو سنتر دو ريشيرش اي دينوفاسيون اون ابيمون، فاني كوليج. هادو كلهم بامكانكم تطلعوا عليهم اخواني. فمهم نقدر ندير عليها حلقه اخرى ان شاء الله ونفسر لكم هادشي هذا كامل، بحال مثلا ملي كنتكلموا على هنا سين ستوديو، Technocentre et éolien Gaspésie les îles, Télé-Université, recherche et transfert en biotechnologie. Université Laval, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université de Québec à Chicoutimi, Université de Québec à Montréal, etc. 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 جيت مثلا على سبيل المثال نشوف الصفحه 40 Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Institut de communication graphique et de l'imprimabilité, Institut du transport avancé du Québec, Institut d'enregistrement du Canada, Institut international de logistique de Montréal, Institut national de la recherche scientifique, Institut national de l'image du son, Institut supérieur d'informatique, Institut technique aviron de Montréal. Donc هنا عطا الله إخواني الكثير اللي يمكن لكم تعرفوا. لكن الموضوع الاساسي والرئيسي اخواني وهو ردوا بالكم يمشي شي واحد يراسل هاد الناس هادو ولا شي حاجه، فالامر كيتعلق بالتوقيف ديال الانشطه ديالهم. كنعاود نذكر بهاد المؤسسات التعليميه هما العدد ديالهم 10، وما تم التوقيف ديالهم من 30 ديسمبر 2020 الى غايه 31 مارس 2021. اللي باقي ما تحصلش على السيرتيفيكا داكسبتاسيون دي كيبيك والبيرمي ديتود ديالو، فراه الدوسي ديالو والملف ديالو ما غاديش يتم الدراسه ديالو. اذا هاد المؤسسات التعليميه هما كوليج ام دو كندا، كوليج دو جيستيون تكنولوجي سونتي ماتريكس انك، كوليج كندا انك، كوليج انستيتو هيرزين، سي دي او كوليج، كوليج دي تكنولوجي دو لانفورماسيون دو مونريال، انستيتو سوبيريور d'informatique ايزي، كوليج يونيفرسال كامبوس غاتينو، كوليج سي دي اي كامبوس دو مونريال دو سيجيب دو لا غاسبيزي اي دي زيل. دونك اخواني كنتمنى من الله انكم تاخذوا هذا الامر بكامل الجديه والمعقوليه، وتكونوا على بال وعلى حذر تام باش انكم ما تتعاملوش مع هذه المؤسسات. هذه المؤسسات تم ايقاف الانشطه ديالهم لانه الحكومه ديال كيبيك يعني جاتها شكايات كثيره ولاحظوا بانه كاين غش ما، فهي راه دابا تحت المراقبه وتحت يعني البحث ديالها. غادي ملي يتم البحث ويتم يعني التكميله ديال هذا البحث ديالها كامل، هما دايرين الى غايه 31 مارس. فاحنا ما كنعرفوش واش غادي يحبسوا 31 مارس ولا غادي يمددوها ولا يعطيوها عقوبات. اذا امور كثيره من بعد غادي نقدروا نعرفوها في الايام المقبله ان شاء الله بحول الله. كنتمنى والله ان هذا الفيديو تكون فاتكم اخواني. الى دخلتوا بالصدفه فضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وإلا كنتوا من المخلصين ديال هذه القناه كنقول لكم شكرا على الاخلاص ديالكم، وشاركوا هذا الفيديو هذا مع احبابكم واصحابكم. وكان معكم كريم، فامل اللقاء ديالي بكم ان شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.